جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں دوران یہ جو دورانیہ ہے اس پہ جو مثبت اثرات ہیں جسم پہ کیا ہوتے ہیں؟ رمضان کے اندر لیور کو ہمارے ریسٹ ملتا ہے، نئی مینٹل ہیلتھ ایشوز آتے ہیں وہ آپ کی ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں۔ رمضان کے اندر موسٹلی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ہائپر ٹینشن یا ڈائبٹیز یا لیپڈ پروفائل کے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں۔ اگر چاہے بہت زیادہ آپ انٹیک کرتے ہیں تو آپ کو معدے کی تکلیفوں سے آپ بچ نہیں سکیں گے۔ ان کے اندر آپ کا 1 کلو وزن کم ہو گیا، ایک ٹوٹل نان سینس والی بات ہے، ٹوٹلی انہیلتھی۔ فزیکل ایکٹیویٹیز کریں گے، ایکسرسائز کریں گے اینڈ سپلیمنٹ کو لیں گے تو آپ کو 1/10 ریزلٹس ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہیلتھ کیئر ود الیاس رانا میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اچھا، ماہ رمضان کے حوالے سے آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مدعو ہم نے جن کو کیا ہے ڈاکٹر عقیلہ مشتاق ہیں، کلینکل نیوٹریشنسٹ ہے، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آج چونکہ ہم کوشش کریں گے کہ بہت سارے ایسے سوالات جو ہمارے ناظرین کے ہیں اور ماہ رمضان کے حوالے سے، تو ماہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے خاص کر جو وہ فیمیل جنہوں نے سحری اور افطاری بھی بنانی ہوتی ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان میں اللہ رب کریم کی طرف سے یہ پورا پیکج ہے، ہمیں بڑا چانس ملتا ہے میل اور فیمیل کو اپنی صحت کو ٹھیک کرنے میں اور اپنے آپ کو سمارٹ کرنے میں۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ روزہ رکھنے میں جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، سحری سے سٹارٹ کرتے ہیں افطاری تک، تو اس دوران یہ جو دورانیہ ہے اس پہ جو مثبت اثرات ہیں جسم پہ کیا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ رمضان پورے سال میں 1 مہینے کے لیے آتا ہے، تو رمضان کے اندر بہت زیادہ باڈی میں جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں یا ڈس آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں، ڈیزیزز آ رہے ہوتی ہیں، رمضان کے اندر لیور کو ہمارے ریسٹ ملتا ہے۔ لیور ہمارا پورا سال کام کرتا رہتا ہے، ہم کھاتے رہتے ہیں 24 گھنٹے، اس کو بریک نہیں ملتی ہے۔ لیور باڈی کا سیکنڈ لارجر آرگن ہے جس کے لیے ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے نیوٹرینٹ اسٹور ہوں گے، یوز ہوں گے۔ تو ایز اے ڈائٹیشین میں ہمیشہ جن پیشنٹ کو فیٹی لیور کے ایشوز ہوتے ہیں یا جن کو کینسر کے ایشوز ہوتے ہیں یا اسٹمک کے ایشوز ہوتے ہیں، پہلے خوراک میں نے منہ سے ہمارے اسٹمک تک جانی ہے، اس کے بعد ہمارے لیور پہ جانی ہے۔ لیور ہماری باڈی کو پروڈیوس کرے گا، سب چیزوں کو دے گا، نیوٹرینٹس وغیرہ۔ اگر لیور کے اندر ٹاکسز ہو جائیں گے تو وہ اسٹوریج ہمارے کڈنی اسٹونس میں چلے جاتے ہیں اور ادر ایشوز میں چلے جاتے ہیں۔ جن پیشنٹ کو جو بھی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں رمضان کے اندر 1 مہینے کے اندر جب آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ڈائٹ کرتے ہیں جس کے اندر آپ کے 2 لارج میل آتے ہیں، 2 اسمال آتے ہیں، جب پیشنٹ کی ایک روٹین بتا دیتے ہیں کہ آپ نے رمضان میں بھی اپنا کھانا پینا کنٹرول کرنا ہے۔ ایسا جن پیشنٹس کی کیلریز بہت زیادہ ہوتے ہیں، 2000 یا 3000 سے اوپر ہوتی ہے، جب وہ 1000 کیلریز پہ آ جاتے ہیں نا پیشنٹ، تو ان کی کیلریز کنٹرول ہونا شروع ہوتی ہے۔ باڈی جہاں پہ کیلریز یا فیٹ اسٹور ہوگا وہ انرجی دے گا۔ انرجی کا سورس کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا۔ بالکل ٹھیک۔ میں ناظرین سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب سوال کا جواب دیا ہے، یہ میں اگر ان کے کلینک پہ جاؤں تو یہ 3000 فیس لیں گی مجھ سے، پھر میں انتظار کروں گا اور یہ پھر کام کی باتیں مجھے پتہ لگیں گی، اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ فری میں گفٹ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا بڑا الیبوریٹ کر کے سمجھا بھی دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ چلو ہم بھی تھوڑا اپنی صحت بنا لیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا روزے میں انسانی دماغ پہ ہم روزہ رکھتے ہیں، الحمدللہ باعث رحمت ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ خوش قسمت انسان ہے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آتا ہے۔ جی ٹھیک۔ اچھا، تو انسانی دماغ میں اس پہ مثبت اثرات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے جتنے ہی مینٹل ہیلتھ ایشوز آتے ہیں وہ آپ کی ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کی باڈی اس چیزوں کی طرف یا ڈیزیز طرف جانا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ برین باڈی کا اپر پارٹ ہے، ڈاؤن پارٹ نہیں ہے۔ اپر پارٹ ہے، جو ہم چیزیں دیکھیں گے، سنیں گے، ٹچ کریں گے، وہ سب سے زیادہ ایکٹ ہماری دماغ سے کریں گے، مطلب برین سے ایکٹ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ رمضان کے اندر اپنی باڈی کو، اپنی چیزوں کو ایکٹیو رکھیں تو آپ نے پانی کی مقدار کم نہیں رکھنی ہے۔ بہت زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پانی کی مقدار جو 10-12 گلاس پی رہے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں 5-6 کے اوپر، یا بہت زیادہ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم انسانی باڈی ہیں، ہم کوئی اینیملز نہیں ہے یا ہم کوئی اونٹ نہیں ہے، پانی پیتے رہیں ایسا آپ نے صرف اپنے ویٹ کے اکارڈنگ پانی کا انٹیک کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا ویٹ 65 ہے، ڈیوائڈ بائی آپ 5 کر لیں تو آلموسٹ آپ کے 10 to 12 گلاسز بٹوین گلاسز واٹر انٹیک آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں۔ تو پیشنٹ کو ہم ٹائمنگ بتاتے ہیں، شیڈول بتاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح واٹر کا انٹیک کرنا ہے جو آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے۔ 80% ہماری باڈی کے برین کو واٹر ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اگر 80% باڈی میں واٹر نہیں جائے گا تو آپ کہاں سے باڈی ایکٹیو ہوگی؟ مجھے بتائیے، جیسے افطار ہو گیا، افطار کا ٹائم آ گیا اور سب سے زیادہ لوگوں کو پیاس لگی ہوتی ہے، ٹھیک؟
अच्छा, अब उस दौरान हम लोगों की कोशिश होती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी पीते रहते हैं, इवन 3, 4, 5 ग्लास पानी पी जाते हैं. तो एक ये सेकंड, फिर हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद फिर सुबह के वक्त भी, इवन के जब इफ्तार खत्म हो रहा होता है, अपना सहरी का टाइम खत्म हो रहा होता है, तब भी लोग पानी पी रहे होते हैं. अच्छा, चूंकि एक ही टाइम में एक एपिसोड में कितना हम पानी पी सकते हैं. अच्छा, फिर मुझे ये जरा थोड़ा सा बताइए, जैसे सपोज एक पेशेंट है, लाइक मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया एक पेशेंट का, तो डॉक्टर ने कहा कि जी आप ना सिप लें, या आप कोई आधा गिलास अभी पिए, फिर घंटे बाद, आधे घंटे बाद, कुछ इस तरह से. इसका शेड्यूल बताइए कि इफ्तार से लेके सहरी तक, चूंकि एक ही वो टाइम में इतना ज्यादा पानी तो नहीं पिया जा सकता, जैसे आपने बताया कि 10-12 गिलास पी लें, तो वो उसका क्या तरीका कार होना चाहिए ताकि आपको मतलब एक वो वॉमिट वाला सिचुएशन भी ना आए और आपको ये भी ना लगे कि पेट पानी से भर गया. अफ्तारी के फौरन बाद पेशेंट क्या करते हैं कि अफ्तारी में 2 ग्लास पानी पी लिए, फिर उसके खाने के बीच में पानी पीना शुरू कर देते हैं. पानी आपको सिर्फ प्लेन वाटर नहीं है, आप जूस की फॉर्म में ले सकते हैं, आप लिक्विड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं. लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, दूध सोडा पीना शुरू कर देते हैं, मिल्क शेक पीना शुरू कर देते हैं, उसके साथ पानी पी लेते हैं, तो आपको नोजिया फील होता है, आपको ओवर ईटिंग फील होना शुरू हो जाती है, और साथ साथ आपको ऐसा फील हो जैसे बहुत ज़्यादा पेट फूलना शुरू हो गया. अफ्तारी में मोस्टली पेशेंट के क्या इश्यूज होते हैं, जब भी खाना खाते हैं उनको डिजीनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है. डिजीनेस मतलब चक्कर आना शुरू हो जाता है, एनर्जी लेवल अप एंड डाउन शुरू हो जाते हैं. अगर मैं पेशेंट को रिकमेंड करूं कि आपने पानी का इंटेक किस तरह करना है, जो मेथड एक एक्चुअल पर्सन के लिए जरूरी है. आपने क्या करना है, अफ्तारी में 1 गिलास स्टार्टिंग में पी लेना है, उसके बाद 1 घंटे बाद पानी का गिलास पी लेना है. नमाज से पहले, नमाज के बाद ले लें, डिनर से पहले और डिनर के बाद ले लें. फिर आपने सहरी की तरफ चले जाना है. सहरी में आपने 2 या 3 ग्लास अपने कंप्लीट कर लेना है. वाटर इंटेक जितना बैलेंस रहेगा आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उतना ही आपका रमजान के अंदर डिहाइड्रेशन लेवल डाउन नहीं होगा. वेदर भी चेंज हो रहा है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी. लेकिन ज़्यादा कैसे आना शुरू होगी, लोग बहुत ज़्यादा पानी का मिस यूज़ करना शुरू कर देते हैं, पानी के साथ साथ कुछ और ड्रिंक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. बिल्कुल ठीक. अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि पानी को आप इस तरह से इस्तेमाल करें. अब मेरा एक और इसी के रेलेवेंट क्वेश्चन ये है कि लाइक पानी की जो फार्म है वो एक अलग है, जूस की फार्म या दूध सोडे की फार्म एक अलग है. अच्छा, बॉडी को प्योरली पानी की जरूरत होती है, या कि हम इस कमी को लाइक जैसे जिन पेशेंट को यूटीआई हो जाता है, या जिन पेशेंट को लाइक हम सिट्राल का लिख के आप दे देती हैं, तो ऐसे जिनको यूरिन का प्रॉब्लम आता है. अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि सिर्फ क्या पानी की फॉर्म को या पानी की कमी को कुछ दूसरी लिक्विड वाली चीजें प्योरली पूरा कर सकती हैं, या कि वो सिर्फ पानी पूरा करता है? पानी की 1 गिलास के अंदर कितनी कैलोरीज होंगी आप खुद सोचें. इसके अंदर 0 कैलोरीज हैं. अगर इस कैलोरीज को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसके अंदर फ्रूट जूस ऐड कर लें, कोई भी सैशे ऐड कर लें, या ओआरएस डाल लें, तो आपको कैलोरीज मिलना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, वो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे. और जो वाटर है प्लेन है, सिंपल है, उसके अंदर कुछ भी कैलोरीज नहीं है. तो आप किसी भी चीज़ के अंदर जब उसे डालना शुरू करते हैं तो आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अदर डिजीज में जो पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको यूट्रिक के इश्यूज होते हैं, या डिहाइड्रेशन के इश्यूज होते हैं, या स्किन के इश्यूज होते हैं, तो हमेशा हम जो पाउडर सैशे रिकमेंड करते हैं वो पानी के अंदर ऐड करके वो इंटेक करते हैं. फिर उनकी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होते हैं, फिर एनर्जी उनको मिलना शुरू हो जाती है. अच्छा सब रोजे में माह रमज़ान में हम 30 रोजे रखते हैं, या जितने भी पेशेंट्स हैं, जो हम तो अभी रोजेदारों की बात कर रहे हैं, अगर कोई पेशेंट्स हैं वो कम भी रोजे रखते हैं या ओवरऑल सिचुएशन में, तो इस पे जो दिल की सेहत है उस पे कितने मुस्बत असरात आते हैं? या जो पेशेंट है लाइक पेशेंट है, मतलब अगर वो दिल का मरीज नहीं है, कोई और पेशेंट है किसी और डिजीज का, तो उसको रोजा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? दूसरी बात, तीसरी बात ये कि अगर वो रोजा रखते हैं तो उनकी सेहत पे कितने मुस्बत असरात आते हैं रोजा रखने से? अब ओवरऑल क्वेश्चन मेरा ये है कि रोजा रखने से आपके दिल की जो सेहत है उस पर कितने मुस्बत असरात होते हैं? रमज़ान के अंदर मोस्टली पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या लिपिड प्रोफाइल के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, या फैटी लिवर के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, या अब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, या पीसीओएस के बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं. तो रमज़ान के अंदर स्पेशल वो हमें कहते हैं कि हमें जो डाइट प्लान आप उन्हें बना के देना है ना, उसके अंदर सप्लीमेंट एंड मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हमारी बेहतर रखें कि डेफिशिएंसी बॉडी में ज़्यादा इंक्रीज स्टार्ट ना हो जाए. अगर आप डिजीज पर्सन है, आपका डायबिटी लेवल कभी हाई होता है कभी डाउन होता है, मोस्टली मेरे पास जो एंटीज आती हैं वो मुझे कहते हैं डॉक्टर
अल्लाह हमें जो डाइट प्लान बना कर देना, हमारे शुगर डाउन ना हमने रमज़ान में रोज़े रखने हैं, हमारा बीपी लो ना हमें रमज़ान में रोज़े रखने हैं। लेकिन जब हम रमज़ान के अंदर मोस्टली पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपने सप्लीमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ने। सप्लीमेंट क्यों नहीं छोड़ने? अगर आप उसको स्किप करना शुरू कर देंगे सप्लीमेंट को तो आपका एनर्जी लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। कैसे आप कैलोरीज कम पहले से कम ले रहे होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे दिन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 2000 या 300 कैलोरीज लेना शुरू करते हैं, रमज़ान के अंदर 1000 कैलोरीज तक चले जाते हैं। एक्चुअल पर्सन की रिक्वायरमेंट ही इतनी होती है। लेकिन जब मेल और फीमेल कम खाना शुरू करते हैं, उनको लगता है हम तो वीक हो रहे हैं, ये आपकी मेंटल हेल्थ कहती है, लेकिन एज सच आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही उतनी होती है। फिर उसके साथ हम उनको मेडिसिन सप्लीमेंट का शेड्यूल बना कर देते हैं और एक्सरसाइज का बताते हैं कि एक्सरसाइज आपने ये टाइमिंग में करनी है और हेल्दी रेसिपीज को फॉलो करना है। रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग फास्ट फूड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ऑयली चीज़ों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, शुगर ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा ब्रांड्स में बहुत चीज़ें आना शुरू हो गई हैं कि आप ये लें, ये शुगर फ्री है। वो शुगर फ्री नहीं होता, उसके अंदर स्टीविया या दूसरी चीज़ें ऐड की जाती हैं, लेकिन वो भी फिर भी आपको बॉडी के ऑर्गन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे माह रमज़ान में रोज़ेदार रोज़े रखते हैं तो एक हेल्दी ह्यूमन को रोज़े में, जैसे आपने अभी अपनी बात में बताया कि हमें कैलोरीज चाहिए होती हैं, एक ह्यूमन को या कितने, ये भी थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिएगा कि कितने, लाइक मेरा वेट है जितना या आपका, तो एक ये भी बताइएगा कि कितने वेट में एक कितनी कैलोरीज रोजाना चाहिए होते हैं। एक जनरल से आपको कैलोरीज बताती हूँ मैन और वुमेन की। जो फीमेल होती हैं वो 1200 to 1400 कैलोरीज पर डे ले सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 1 चपाती नहीं ले सकती, वो आधी चपाती ले सकती हैं। जो मैन होते हैं वो 14 to 1600 के बिटवीन कैलोरीज ले सकते हैं। वहाँ रिक्वायरमेंट है 1 चपाती की। अब पाकिस्तान कल्चर या इंडिया या बांग्लादेश के अंदर जो कल्चर होता है, वहाँ पे पेशेंट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चपाती का इंटेक करना शुरू कर देते हैं, रोटी चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आपने डायरेक्ट मतलब खाने की तरफ जाने से पहले अपनी मील्स के अंदर कुछ लिक्विड चीज़ें ऐड करना शुरू करें। आपकी बॉडी पहले से इतने टॉक्सिन्स में गई होती है, तो आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा। डिटॉक्स वाटर अब समर आ रहा है, बहुत लोग इंटेक करना शुरू करेंगे, उनको बेनिफिट मिलता है बॉडी को। ओके अच्छा, अब माह रमज़ान में जैसे आपने बताया कि लोग बारबेक्यू की तरफ चले जाते हैं या फास्ट फूड की तरफ चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोग जैसे लाहौर शहर में रहते हैं, तो आप किसी भी फूड स्ट्रीट में चले जाएं या किसी फूड सेटअप में चले जाएं तो वहाँ इतना रश लगा होता है, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसका जो मैं समझता हूँ कि इम्प्रेशन क्या होता है कि फिर वो आप क्लिनिक्स पे भी रश लग जाता है। अच्छा, फिर इमरजेंसी में भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं। हम लोगों को माह रमज़ान में डॉक्टर साहब के क्या ऐसी एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए जिससे हम जो अब जैसे एक डॉक्टर साहब हैं, वो मुझे कहते हैं कि आपने ना बेकरी की चीज़ें नहीं खानी, या उन्होंने आसान लफ्ज़ों में मुझे समझा जी आपने मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी। अब देखा जो आपकी हर दूसरी डाइट में तो मैदा है, तो ये बताइएगा कि माह रमज़ान में एग्जैक्ट अच्छी डाइट कौन सी रखनी चाहिए एक ह्यूमन बॉडी को, ताकि वो माह रमज़ान एक अच्छे और हेल्दी तरीके से गुजार सके। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू से, पाकिस्तान के अंदर फूड के ऊपर वर्क नहीं किया जाता। यहाँ पे कुछ भी मैनेजमेंट नहीं होती, यहाँ पर कुछ भी मतलब मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बताया नहीं जाता कि आपने ये चीज़ें खानी है, ये नहीं खानी है। पाकिस्तान के अंदर फूड अथॉरिटी के ऊपर इतना वर्क नहीं करते, और यहाँ पर मतलब सिंपल मतलब ऑयली फ्राई आइटम चीज़ें बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आ रहे हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स आ रहे हैं। वो हर पर्सन कहता है अच्छा टेस्टी है, खा लेते हैं, अच्छा टेस्टी खा लेते हैं। लेकिन डिफरेंट जगहों पर जहाँ स्टोर्स वगैरह में या कहीं भी जहाँ फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा वैराइटीज़ में होंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। अगर आप कहीं पिज़्ज़ा लेने जाएंगे आपको 300 का मिल जाएगा, अगर आप कुछ फ्रूट्स की प्लेट लेने जाएंगे वहाँ पे आपको 600 या 900 की मिलेंगी, तो आप वो स्किप कर दें कि बहुत ज़्यादा प्राइस लेने देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फूड ग्रुप्स के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। हमारा फूड पायरामिड बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल सा है। अदर कंट्रीज़ के अंदर फूड पायरामिड बहुत यूनिक एंड चेंज होता है, जहाँ पे वहाँ पे फूड ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे रोटी चावल या चाय, बस ये 3 चीज़ें बहुत कॉमन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं नंबर ऑफ पेशेंट, जो मुझे बताते हैं कि हम एम्प्टी स्टमक भी चाय पीते हैं और कॉफ़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर ग्रीन टी पानी का इस्तेमाल तो बहुत कम लोग करते होंगे, आई थिंक सो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, जैसे कि आप बात कर रही थी, आपने बड़े अच्छे अंदाज में हमारे नाजरीन को समझाया कि हम किस तरह से माह रमज़ान में अपनी जो ह्यूमन बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनका ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, अब कैलोरीज की आप बात कर रही थी, तो ये बड़ा आसान हो गया मैं समझता हूँ कि मेरे लिए और नाजरीन के लिए कि हमें माह रमज़ान में कौन सी खुराक कैसे लेनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है। अच्छा, अब ये बताइए कि कौन सी खुराक लें हम सहरी में ताकि हमें भूख ना लगे।
सहरी में सबसे पहले तो ऑयली रोटी नहीं खानी, मतलब कि जिसके ऊपर ऑयल आगे पीछे बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। और यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पराठे खाते हैं, नो डाउट। अब क्या करना है, आपने सिंपल एक चपाती लेनी है, देसी घी की 1 चम्मच छोटी सी लगा के खा लेनी है। आप सालन ले सकते हैं, आप एग ले सकते हैं, लेकिन चाय नहीं लेनी है आपने। चाय अगर पीना चाहते हैं तो आधे घंटे बाद पिए, उसके साथ बिल्कुल ना पिए। ये हो गया, ये आपने स्किप करना है। अब जो मैंने रेसिपीज, मैंने इस साल मैंने बहुत सारी यूनिक रेसिपीज निकाली है, नो डाउट, उस पर वर्क भी किया, क्योंकि जो पेशेंट चाहते हैं वैरायटीज वगैरह डिफरेंट चीजें। आप ओट्स ले सकते हैं, दही के अंदर ओट्स डालकर ओवरनाइट के लिए रखने, उसके अंदर फ्रूट्स ऐड कर दें, नट्स डाल दें एंड हनी ऐड कर लें। वो आपको स्मूदी की फॉर्म में भी ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू कि जो आपको ईजी लगता है। एंड सेकेंड, आपने लस्सी नहीं पीनी जो आप दही और दूध की बनाकर पीते हैं, कि हम लस्सी पी लेंगे हमारी गर्मी नहीं लगेगी, हमारी बॉडी को प्यास नहीं लगेगी। ये बहुत ज़्यादा मिथ है, ये सिंपल आपको कैलोरीज देते हैं, कोई बेनिफिट नहीं देती। दूध और दही को कभी भी इकट्ठा नहीं लेना चाहिए, इसको सेपरेट लेना चाहिए। आपका जीआईटी डिस्टर्ब करता है, आपको एसिडिटी की तरफ लेकर जाता है और कैलोरीज यहाँ से यहाँ तक ले जाता है और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अब आप ये कह रही हैं कि लस्सी नहीं पीनी? नहीं पीनी, नहीं, चाय भी नहीं पीनी, लस्सी भी नहीं पीनी। नहीं, मुझे पहले लस्सी जरा, मतलब हमने सहरी में लस्सी नहीं पीनी। नाजरीन आप सुन लें, आपने लस्सी नहीं पीनी ना। अच्छा, मैं सीरियसली, मेरे लिए बड़ी एक, मेरा ताल्लुक है मेडिकल से, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि हमारे तो यहाँ पे हम नाश्ते करने जाते हैं और जनाब इतने इतने ग्लास लस्सियों के, और हमारे शुरू से बचपन से, आप भी शायद, आप डॉक्टर हैं तो आपको बाद में पता लगा होगा, इवन कि आप जब डॉक्टर नहीं थी तब आपको भी यही था कि भाई लस्सी पीनी है, उससे प्यास नहीं लगेगी। पाकिस्तान का कल्चर डेली लस्सी पीते हैं, डेली परांठे खाते हैं, डेली एग खाते हैं, सालन लेते हैं, पूरी अपनी बड़ी प्लेट बना लेते हैं। आप बड़ी प्लेट के ऊपर ना जाएं, हेल्दी ऑप्शन पर जाएं और छोटा मील लें और आपको नो डाउट आपको एनर्जी मिलेगी। आप उबाइल एग ले सकते हैं, सैंडविच बना कर ले सकते हैं, आप सूखी रोटी के साथ कोई भी सालन ले सकते हैं, लेकिन परांठे के फॉर्म में नहीं जाना, ऑयली फ्राई आइटम की तरफ नहीं जाना। इस कैलोरीज जो आपने सही टाइम खानी है ना, उसने आपको 3 घंटे या 4 घंटे तक एनर्जी देनी है, बाद में कोई एनर्जी नहीं देनी। अच्छा डॉक्टर साहब, चाय का बताएं। सहरी में तो हम बहुत चाय पीते हैं, तो उसका क्या सीन है? वो पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए? अगर पीनी चाहिए तो कब? लोगों की तो आंखें नहीं खुलती चाय के बगैर। सिर्फ ये मिथ है कि चाय हमारी एनर्जी देती है, चाय हमें बहुत ज्यादा प्रोवाइड होती है, हम एक्टिव होते हैं, कुछ भी नहीं देती। न्यू रिसर्च में आएगा चाय बेहतर है या कॉफी। अक्सर लोग क्या करते हैं, कहीं भी काम करें कॉफी ले आए, ब्लैक कॉफी पीनी है, ब्लैक कॉफी पीनी है। ब्लैक कॉफी आपको एंजाइटी देती है, चाय नो डाउट आपको कैलोरीज ज्यादा देती है, ब्लैक कॉफी के 0 कैलोरीज होती हैं। लेकिन आज रिसर्च के अकॉर्डिंग जो पेशेंट बहुत ज्यादा ब्लैक कॉफी पीते हैं वो अपनी एंजाइटी की तरफ जाते हैं, एंजाइटी अटैक होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं। अगर पूरे दिन के अंदर आप कॉफी पीना चाहते हैं, सिर्फ 2 कप, 4-5 नहीं पीने, वो आपके बॉडी के लिए नहीं है, वो आपके लीवर के न्यूट्रिएंट को वेस्ट कर देंगे जो स्टोर हुए हैं बॉडी में। ये मैं ना कॉफी वाला तो पूरा मेरा क्वेश्चन है, ये तो मैं अलग पूछता हूँ आपसे। मुझे सिर्फ चाय का बताएं, सहरी में चाय कब पीनी चाहिए, पीनी चाहिए कि नहीं? सहरी में आपने अपना जो लार्ज मील है, जो आपने अपना मतलब जो भी लार्ज मील लेना है, उसके साथ चाय नहीं पीनी, आधे घंटे बाद चाय पिए। जो रेसिपीज हम आपको रिकमेंड करें आपने वो पीनी है। दूध पत्ती नहीं लेनी है। दूध पत्ती क्या हमारे घर में बनते हैं कि चाय, दूध पत्ती और चीनी रख के उसे आधे 2 घंटे के लिए रख देते हैं, अच्छे तरीके से पक जाएगा, हमें टेस्ट मिलेगा। वो टेस्ट नहीं होता, सिर्फ केमिकल होता है। आपने चाय बनानी है सिंपल, आपने लो फैट मिल्क लेना है, उसको उबाल लेना अच्छे तरीके से, उसमें से फैट निकाल देना, आपने टी पैक डालना है और अगर स्टीविया डालनी है, शुगर ऐड करनी है, उसको मिक्स करके पी लें। जो वाइट शुगर होती है पहले से रिफाइन होती है, उसको ज्यादा पकाएंगे, वो केमिकल प्रोड्यूस करेगी, आपके स्टमक में जाके स्टोर होगी, फिर आपको फिजूल का फैट देगी जो आपके बॉडी में जो जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक कैलोरीज हाई कर देगा, आपके स्टमक को भी खराब करेगी, बहुत ज्यादा खराब करते हैं। अच्छा, ये अब हमें फिजिकली इसकी अपीयरेंस क्या मिलती जब आपका स्टमक खराब हो जाता है? सपोज मतलब आपके स्टमक को प्रॉब्लम आ गई, आपने एच पाइलोरी कराती हैं, कोई टेस्ट कराती हैं, तो वो पॉजिटिव आ जाता है जी आपका स्टमक जो है चोक हो चुका है। अच्छा, उस सूरत में हमें फिजिकल अपीयरेंस पेशेंट को क्या आती है? बहुत ज्यादा एसिडिटी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं हमें जो खाना खाया हमें नोजिया फील होना शुरू होगा, लाइक आपको मैदे पे तकलीफ, दर्द, पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, प्रेशर में आना शुरू हो जाता है और पेट पूरा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अब जब भी चाय पिए खाने के साथ आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन कब स्टार्ट हो? जब आपने इतना अच्छा खाना खा लिया, साथ अपने न्यूट्रिएंट लैक कर दिए, मतलब रुक गए फौरन, तो आप पानी का इंटेक नहीं अच्छा करेंगे, साथ चाय या कॉफी पी लिया तो वहां पे वो स्टॉप हो जाएगी वो चीज, आपको 2 दिन स्टूल पास नहीं होगा। बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का इशू यहाँ से भी आता है। थैंक यू वेरी मच नाजरीन, आप ये बड़ा अहम जवाब था डॉक्टर अकीला मुश्ताक का कि आप सहरी में या इफ्तारी में या अपनी रूटीन लाइफ में चाय पीते हैं बहुत ज्यादा तो आपका स्टमक खराब होता है,
اور آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کا آنسر میں سنا ہے کہ چائے پینی ہے تو وہ کس طرح پینی ہے. انکلوڈنگ می, ہم بہت چائے پیتے ہیں, بلیو می مجھے خود سٹمک کا ایشو آ جاتا ہے کبھی کبھار. تو ہم نے چائے پینی ہے تو کس طرح پینی ہے. سیریسلی یہ میرے ناظرین کے لیے, پاکستانی اور پوری دنیا میں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ایک بڑا بہترین جواب ہے کہ آپ نے چائے پینی ہے تو کس طرح. اگر چائے بہت زیادہ آپ انٹیک کرتے ہیں تو آپ کو معدے کی تکلیفوں سے آپ بچ نہیں سکیں گے. ایسا ہی ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ جیسے کہ بہت ساری کمپنیز مارکیٹ کرتی نظر آتی ہیں, بہت سارے آپ نیوٹریشنز جو ہیں وہ بھی بتاتے نظر آتے ہیں کہ جی آپ 30 یا 60 دنوں میں اپنا اتنا وزن کم کر لیں. سیریسلی مطلب مجھے کبھی کبھار جوک لگتا ہے. میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا تو ہمارے جو میجر تھے, وہ جو HOD تھے وہ میجر تھے, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, پاکستان میں پائنیئر ان کا نام تھا. اچھا یہی والا. تو وہ میں جا کے خود پتہ کر کے آیا, جا کے ان سے مل کے آیا, جناب اتنا بڑا سیٹ اپ اور یہ. اچھا پھر انہوں نے کہا بیٹا ہم تو UK سے یہ سارا کچھ منگاتے ہیں. اوکے آپ بلیو کریں میں شاکنگ ایک بات بتانے لگا, تو ان کا وزن خود کا کتنا تھا, 106 کلو. اچھا میرے لیے یہ ایک بڑا لطیفہ ہے. اچھا مجھے اب آپ سے یہ پوچھنا ہے, یا یہ صرف مارکیٹنگ والا ایک حربہ ہوتا ہے یا کوئی ٹرک ہے, یا اس میں واقعی کوئی حقیقت ہے کہ وزن کم ہوتا ہے 30 یا 60 دنوں میں؟ جتنے بھی سپلیمنٹس ہیں اٹس ٹوٹلی ٹیمپریری ریزلٹ دیتے ہیں, شارٹ ٹائم, مطلب ایک دن کے اندر آپ کا 1 کلو وزن کم ہو گیا, ایک ٹوٹلی نان سینس والی بات ہے, اٹس ٹوٹلی انہیلدی. اگر ویٹ لوز ہوتا ہے تو ایک ہفتے کے اندر 2 kg ویٹ لوز ہوتا ہے یا 1 kg ویٹ لوز ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کوئی بھی ڈرپس لگاتے ہیں یا انجیکشن لگاتے ہیں, سپلیمنٹ بہت زیادہ لیتے ہیں, آپ کو سائڈ افیکٹ بہت جلدی آنے والے ہیں. اس پہ کیا آتے ہیں RFT کے اوپر. RFT کیا ہوتا ہے, جو ہماری باڈی میں سے وہ چیزوں کو آؤٹ کرنا جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں, وہ چیزوں کو بھی آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جو ہمیں نیوٹرینٹ چاہیے ہوتے ہیں. اب جتنے بھی سپلیمنٹس وغیرہ ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں, ڈفرنٹ برانڈ کے اچھے ہوتے ہیں. وتھ ڈائٹ پلان لیں گے تو آپ کو ریزلٹس ملے گا. اس سینس آف ہیومر ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری کیلریز ہائی ہوتی ہیں, ہماری باڈی انکریز ہوتی ہے, سمپل سی بات ہے. اگر آپ کیلریز کو کنٹرول کریں گے, فزیکل ایکٹیویٹیز کریں گے, ایکسرسائز کریں گے اینڈ سپلیمنٹ کو لیں گے تو آپ کو 1/10 ریزلٹس ملیں گے. ریزلٹ کیسے ملیں گے, آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ 70% ہے اور جو آپ کی ایکسرسائز ہے وہ 30% اینڈ سپلیمنٹ 10% آتے ہیں. سپلیمنٹ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, اونلی 10%. سو آپ کس گمان میں بیٹھے ہیں کہ آپ یہ سپلیمنٹ کھائیں گے آپ بہت جلدی ویٹ لوز کر لیں گے. اٹس ٹوٹلی ٹیمپریری اینڈ شارٹ ٹائم. اور ہر پیشنٹ کو یہ مائنڈ کا چیز آتی ہے کہ ہم جلدی ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں, ہم جلدی یہ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو آپ چاہے ڈرپ لگا دیں چاہے انجیکشن لگا دیں, ان کو ایسا لگے کہ جیسے ہم واقعی ہمیں ریزلٹس مل چکے ہیں, لیکن اس ریزلٹ کے فائدے کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. میں خود بھی ڈرپس اور انجیکشن کی طرف پیشنٹ کو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتی. کلینکل ڈائٹیشن اینڈ نیوٹریشن کبھی بھی نہیں ریکمینڈ کریں گے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑی بہترین خوبصورت بات بیچ میں کی کہ جو ہم لوگ سپلیمنٹ لیتے ہیں, مختلف ڈاکٹر مختلف یہ جو شارٹ وے ہم ڈھونڈتے ہیں شارٹ فارم میں, تو کیا یہ تو ایک الگ ہو گیا. اچھا کیا دوسرے یہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جو ڈرپ لگاتے ہیں, کوئی انجیکشن لگاتے ہیں, کیا اس کے بھی کوئی مثبت اثرات ہوتے ہیں یا اس کے صرف نقصان ہوتے ہیں؟ فائدہ تب ملیں گے جب آپ کی باڈی کو لانگ ٹائم ریزلٹس ملیں. سمپل سی بات ہے, آپ کھانا کھا رہے ہیں, ڈیلی کھاتے ہیں تو آپ کو کم زیادہ کے ریزلٹس نظر آتے ہیں نا. اسی طرح سپلیمنٹس ہیں, کبھی آپ لگا رہے ہیں کبھی نہیں لگا رہے ہیں, تو آپ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ آپ کو ریزلٹ لانگ ٹائم ملیں گے. تو ہماری باڈی کیا ریجنریٹ ہوتی ہے, ڈیلی بیس پہ ہوتی ہے. اگر آپ کی باڈی میں سیلس اگر اچھے بنے تو بوڑھے بھی بنیں گے, تو وہ ٹوٹیں گے بھی. اینٹی ایجنگ کے پروسیس ہوتے ہیں, ایک ایج کے حساب سے آتے ہیں. پھر بھی آپ کہیں گے ہم اسکن ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں کہ ہماری ایج 50 ہے اور ٹریٹمنٹ 17 والا کر دیں, تو آپ کو ریزلٹ کتنے ٹائم سے ملے گا, 6 منتھ کا, 3 منتھ کا, اس سے زیادہ آپ کو ریزلٹس نہیں ملیں گے. اسی طرح سپلیمنٹس ہوتے ہیں, جتنا آپ انٹیک کریں گے اتنے سائڈ افیکٹس آئیں گے. ایز اے ڈائٹیشین میں ہمیشہ پیشنٹ جو مجھ سے پیکیج وغیرہ لیتے ہیں تو میں ان کو ریکمینڈ کرتی ہوں آپ نے 3 منتھ سپلیمنٹس کھانے ہیں, 6 منتھ سپلیمنٹ نہیں کھانے, کیونکہ آپ کی باڈی ہے, کوئی مشین نہیں ہے کہ باڈی وہاں سے یہاں اسٹارٹ کرے وہاں سے روکنا شروع کر دیں. آپ کو نہیں پتا, آپ نے جب کھانا کھا لیا نیچے آپ نے نیک سے نیچے نہیں دیکھا وہ کہاں تک گیا. اب وی ڈونٹ نو کہ ہماری باڈی کو ریکوائرمنٹ تھی کہ نہیں تھی. لیکن پیشنٹ کو جب ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں ایز اے ڈائٹیشین میں ہمیشہ پیشنٹ کو کہتی ہوں کہ آپ اپنی ڈائٹ کو نیٹ اینڈ کلین اور ہائیجین کی طرف لے کر جائیں, پورشن کنٹرول کریں, جسٹ اونلی پورشن کنٹرول. اوکے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہم چونکہ اب بات کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم وزن کو کم کیسے کر سکتے ہیں, ٹھیک. اچھا اب جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کوئی ڈائٹیشن ایک پلان بنا کے دیتی ہیں. ڈائٹ پلان جب آپ بناتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ
खुराक की तरतीब बताते हैं, ऐसे ही? पोर्शंस होते हैं, ऑप्शंस होती हैं उसके अंदर। अच्छा, हाँ, इस पे आप ये जो सिर्फ लाइक जो हमारी ऑर्गेनिक फूड है इसी की तरफ लेके जाती हैं, या आप भी कुछ जैसे कि मल्टीनेशनल या कुछ हमारी जो नेशनल कंपनीज बनाती हैं सप्लीमेंट बनाती हैं, आप भी वो ऐड करती हैं? एक्चुअली सबसे पहले मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 70% डाइट के ऊपर लेकर जाऊंगी, और उसके बाद मैं उनको ज़्यादातर हर्बल टीज रिकमेंड करती हूँ। मुझे 5-6 ईयर स्टार्ट हो गए मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी पेशेंट ने नहीं कहा कि डॉक्टर किला ये टी ने हमें साइड इफेक्ट दिए हैं। आई नो डैट कि इनको देनी है कि नहीं देनी है, और पेशेंट मुझ पर 100% ट्रस्ट करते हैं कि डॉक्टर किला ने हमें ये चीज़ दी है तो हमने इसके रिजल्ट लेने हैं, बिकॉज वो रेफरेंस से आते हैं, वो डिफरेंट पेशेंट को देख कर आते हैं। फिर जब मैं सिर्फ और सिर्फ उनको डाइट के ऊपर फोकस करवाती हूँ ना, आप जॉब कर रही हैं या आप घर में रहती हैं या आप बच्चों को कर रही हैं या शादी आने वाली, वट एवर जो भी आपके हेल्थ इश्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान बनाकर देते हैं। ऑप्शन जितनी होंगे आप नर्वस होंगे, जितना कम पोर्शन होगा उतना आप हैप्पी रहेंगे। अच्छा, वजन कम करने के लिए सबसे ज्यादा मौसर खुराक कौन सी है? सबसे हेल्दी खुराक जो आप खुद अपने हाथों से बनाते हैं, मतलब कि आपने सैलड खुद काटा, आपने खुद जूस बनाया, खुद फ्रूट चाट बनाए, खुद पानी का गिलास पकड़ा, इसके अंदर क्या होता है, 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आपका पोर्शन कंट्रोल होता है, तीसरी पहली और दूसरी जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, आपकी क्रेविंग कम होना शुरू हो जाती है। मोस्टली लोगों को क्रेविंग होते हैं कि हमें ये नहीं खाया था, हम ये भी खा लेते हैं, ये टाइम है हम ये भी कर लेते हैं। जिन पेशेंट रात के टाइम ऑर्डर करते थे खाने के लिए, अब उन्होंने वो ऐप्स डिलीट कर दिए कि नहीं, डॉक्टर किला ने मना किया, ये हमारे लिए साइड इफेक्ट टाइम है, हमें रात के टाइम खाना नहीं ऑर्डर करना है। तो मैंने उनकी रूटीन के ऊपर फोकस करती हूँ, उनको डाइट प्लान उनके सामने बनाकर उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये चीज़ आपके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। मोस्टली पेशेंट को नहीं पता कि चावल मैंने खाने हैं कि नहीं खाने हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाल उठता है कि चावल हमारे लिए अच्छे हैं कि नहीं है। तो चावल आप इतने से खाएंगे आपके लिए अच्छे हैं, इतने खाएंगे वो आपके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, वजन कम करने में खुराक का, जैसे मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, मैं एक वो थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में, खुराक का कितना किरदार होता है वजन कम करने में? खुराक का 70% होता है। आप जो डाइट लेंगे ना 100% में से आपका 70% मतलब होता है। ये मेरा क्वेश्चन ये इसलिए था कि बहुत सारे लोग फिर एक्सरसाइज की तरफ निकल जाते हैं, कहते हैं कि जी डाइट आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जाते हैं, वो बिल्कुल फेस वो वी शेप बन जाता है अजीब सा। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि खुराक का एक तो आपने जैसे बताया 70% होता है, तो फिर इसमें साथ एक्सरसाइज भी ऐड करनी चाहिए क्या? और कौन सी एक्सरसाइज हैं जो करनी चाहिए माह रमजान में स्पेशली? चूंकि हमारी पॉडकास्ट जो है माह रमजान के है, तो इसलिए मुझे बताइए माह रमजान में, चूंकि रोजे में तो आप एक्सरसाइज कर नहीं सकते हैं, किस वक्त करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या डाइट रहनी चाहिए? सबसे पहले रमजान के अंदर मोस्टली पेशेंट आते हैं कि हमने वेट लूज करना, ये महीना बहुत अच्छा है। आपके पास पूरा साल पड़ा होता है, एक महीना नहीं होता। अगर आपका वेट 110 से अबव है तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में आप एक डिजीज पर्सन हो गए, आपका ओवर वेट नहीं है, जस्ट आप एक आने वाली डिजीजेस की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। तो मोस्टली पेशेंट मेरे पास जब डाइट प्लान लेने आते हैं कि हमने कल से जिम जाना है, तो आप पहले डाइट क्यों नहीं फॉलो करते? अगर आप जिम जाना शुरू कर रहे हैं, अगर आप जिम जाने से पहले अपने डाइट के ऊपर, अपनी हेल्थ इश्यूज के ऊपर अपना डाइट प्लान बना के को फॉलो करें, आपके बॉडी को रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप आगे कंटिन्यू रखेंगे। नंबर ऑफ पेशेंट क्या करते हैं, पहले जिम चले जाते हैं या फिर पहले वॉक करना शुरू कर देते हैं। पहले वो सोचते नहीं कि फोकस कहाँ पे करना। फोकस हमारे डाइट के ऊपर, हमारे मील्स के ऊपर है। खाना खाया बैठ गए, चाय पी बैठ गए, जो आपने कैलोरीज अपने स्टमक में लेकर गए हैं उसको आप यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप यूज करना शुरू करें। पहले आपने सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते या 3 हफ्ते अपनी डाइट पे फोकस करना है। उसके बाद आप जिम जाएंगे तो आप 6 महीने तक उसके रिजल्ट्स अपनी बॉडी में रहेंगे, आपकी बॉडी में। अगर आप जिम छोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे तो मोस्ट लोगों को इश्यूज आते हैं कि बेली फैट इंक्रीज हो गया या फैट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो आपको जो फिटनेस ट्रेनर या डाइटिशियन ने आपको रिकमेंड किए वो सब चीज़ें आपने उस टाइमिंग को, चीज़ों को शेड्यूल पे लेकर जाना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो। यहाँ पे लोग स्किप करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें। अब मेरी फूड डायरी है, मेरे पेशेंट के पास होती है, वो लेकर आते हैं हमने डॉक्टर किला को ये भी बताना, ये भी बताना, ये भी बताना है। क्योंकि जब आप मेरे बारे में सोच रहे होंगे या थिंकिंग कर रहे होंगे, अपॉइंटमेंट लेनी है, तो उनको पता है कि उन्होंने ये सब चीज़ें पूछनी है, मैं पहले लिख कर लेकर जाऊँ। और पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं है। और मैं अपने पेशेंट को खुद समझाती हूँ कि मैं आपको कंसल्टेशन नहीं देती, तो आप खुद अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप सिर्फ फोकस करें फूड ग्रुप्स के ऊपर। बिल्कुल ठीक। अच्छा दूसरा, जैसे स्पेशली हम नाज़रीन में ये आप क्या सवाल पूछ रहे हो, पेट कम करने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है माह रमजान? ये 30 दिन का प्लान क्या है? अगर आपका बेली फैट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, मैन और वुमेन दोनों के लिए, आप खाने से पहले, खाने के बाद वॉक करें। वॉक ऐसे नहीं होती है, वॉक होती है ऐसे।
बॉडी मूवमेंट्स, मतलब पैरों को 2-2 इंच ऊपर करना है आपने। आपने वॉक जरूर करनी है, अपना पोर्शन कंट्रोल करना है, खाना खा के लेट नहीं जाना। जो नॉर्मल वॉक हम पैदल चलते हैं वो नहीं है, ये वॉक नहीं है, वो वॉक बिल्कुल नहीं है, वो आपके बॉडी मूवमेंट। जंपिंग आप कह रही हैं? जंपिंग नहीं है, सिंपल आप जगह पे खड़े हो जाएंगे, वॉक कर रहे हैं तो आपके पैर 2-2 इंच ऊपर होने चाहिए। इसमें क्या होगा, बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी पार्ट्स मूवमेंट होंगी, तो आपकी बॉडी में आपको फील होगा कि हाँ जी मुझे फील हो यहाँ पे फैट भी है, यहाँ पे फैट भी है, और यहाँ के मूवमेंट बहुत जरूरी होते हैं। और सेकंड, आपने कोई भी छोटी छोटी एक्सरसाइज करनी है, आपको बहुत एक्सरसाइज मिल जाएंगी। और जितने बेली फैट वाले पेशेंट जितने भी आते हैं, मैं उनको कहती हूँ आपने लेट कर एक्सरसाइज करनी है। लेग और पेट का आपस में लिंक होता है, तो आपने लेग और पेट को आपस में मिलाना, एक्सरसाइज करें, आपको काफी लिंक्स मिल जाएंगे। वो आपने दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करनी है। रमजान के अंदर आप 2 इंचेस अपनी कम कर सकते हैं बेली के। हाँ, ये बड़ी अहम बात बताइए कि बेली को आप 2 इंचेस कम कर सकते हैं। अच्छा सब, एक अहम बात, एक अहम सवाल, चूंकि फीमेल की नॉर्मल हाइट कोई 5 फीट के राउंड अबाउट होती है ना? अच्छा, तो मेल की 5.5 से 6 के राउंड अबाउट हाइट आजकल इतनी चल रही है, नेचुरल आजकल ये चल रही है। अच्छा, इस हाइट में मुझे बताइए फीमेल को अपना, और इस फीमेल का वेट कितना होना चाहिए इस हाइट में? जी, एग्जैक्ट फीमेल का आइडियल वेट क्या होना चाहिए और मेल का वेट क्या होना चाहिए? बीएमआई, मतलब किसी में बीएमआई भी आ जाता है, आइडियल बॉडी वेट भी आता है, आईबीडब्ल्यू भी आ जाता है। ये 3 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होती हैं। बीएमआई होता है कि आप नॉर्मल या ओवर वेट या प्री ओबेसिटी में जा रहे हैं। जो आइडियल वेट होता है कि अगर आपका 50 या 55 के राउंड आपका वेट होना चाहिए। जो मैन आते हैं जिनकी 5 फुट 7 इंच होती है, 5 फुट 8 इंच होती है, तो उनका अराउंड 60 या 65 के राउंड उनका वेट होना चाहिए। और आइडियल बॉडी वेट तक आने के लिए आपका एज भी आती है कि आपकी एज कितनी है, उस हिसाब से। जैसे मेरे पास एक पेशेंट है, उनकी एज है 45 और उनका आइडियल बॉडी वेट निकला 55, उनका वेट है 135, तो मैं सिर्फ उनको 95 तक लेकर जाऊंगी या 90 तक लेकर जाऊंगी। इससे कम लेकर जाऊंगी, उनकी बॉडी में से गुड फैट या मसल वगैरह रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, तो बॉडी शेप नहीं रहेगी। और पाकिस्तान के अंदर बॉडी शेप स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब है लोगों का। जब बैठते हैं टेक लगा कर नहीं बैठते, जब बैठते हैं बहुत आगे बैठते हैं, जब खाना खाते हैं झुक कर खाना खाते हैं कि सब कुछ मैंने फिनिश करना है। सब कुछ आपके नहीं है, आप अपना सिर्फ पोर्शन को देखें। अच्छा, सपोज मैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अब मुझे बताइए मेरी हाइट है 5'10", 5'11". अब जैसे मैं बैठा हूँ, मैं नाज़रीन, ये बड़ा अहम बात है ये, मैं जैसे यूं बैठा हूँ, क्या ये ठीक है? ये आपका बेली फैट इंक्रीज करेगा। और अब आपने लाइट सा अपने हाथ आगे रखना, लाइट सा अपने पीछे पुश करना है, मतलब लाइट सा अपने नीचे अपना लगानी बैक, और लाइट सा आगे बैठना, तो आपका बेली फैट कभी इंक्रीज नहीं होगा। ओके, लाइक अब जिस पोजीशन में मैं बैठा हूँ, ये आपकी बिल्कुल ठीक पोजीशन है। ओके नाज़रीन, ये आप देख लें। अब आपने वो लोग, वो मेरे भाई दोस्त, वो पेशेंट्स या वो लोग जो अपने बेली फैट को बढ़ाना नहीं चाहते, उनकी पोजीशन मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, एक्चुअली वो मेरे सामने ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे कि जी हमें बताया, मैं क्या ऐसे नहीं बैठे, ऐसे बैठे हैं, ये स्टाइल होता है। हम आपकी कंसल्टेशन कर रही हूँ, तो कंसल्टेशन में मैंने आपको ही देखना है, आप पे ही फोकस करना है, आपके इश्यूज देखने हैं, तो आप इजी होकर टेक लगा कर बैठे हैं, हमने इजी होकर आपकी कंसल्टेशन करनी है। अच्छा, ये जो फोर्सेस होती है ना, वो उनकी पहली रिकमेंडेशन होती है कि आप यूं बैठे। आपने देखा होगा जितने ऑफिसर्स हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में किसी भी इदारे से हैं, वो यूं बैठते हैं। तो इसका मतलब आप चाहती हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो फौजी बने। आपकी बैक पेन कभी भी नहीं होगी जब ऐसे बनना शुरू करेंगे। अब वो किसी की नीड नहीं होगी, उठा दें, ये कर दें, वो कर दें, मेडिसिन खाना शुरू कर दें। आप वॉल वाली एक्सरसाइज भी किया करें। आपने वॉल के साथ बिल्कुल साथ लग के सिर्फ 5-10 मिनट के लिए खड़े होना है। आपको जहां जहां पेन्स होंगे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है। आपको सांस इन एंड आउट करना है। आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये वॉल है तो ये एक पे है, उसको यूं खड़े होना, बिल्कुल स्ट्रेट, पाँव लगा के, यूं शोल्डर लगा के, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना। कितने टाइम के लिए? आप अगर टाइम इजी है, स्टार्टिंग में आपने 2 to 3 सेकंड, आस्ता आस्ता 10 मिनट के लिए आपने खड़े होना शुरू करना है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको खुद फील होगा कि अच्छा मेरा फैट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मुझे यहाँ से कम करना है। और अक्सर कार्डियो में ये एक्सरसाइज जरूर बताई जाती है। अच्छा, चलते फिरते नाज़रीन, अपना मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, चलते फिरते डॉक्टर साहब बताइए क्या कि किस पोजीशन में चलना चाहिए? क्या जैसे मैं चलता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी जो चेस्ट शोल्डर हैं इनको पीछे करके एब्डोमेन को थोड़ा सा अंदर खींच के चलूं, ताकि जो है ना चलते फिरते भी एक्सरसाइज होती रहे। क्या ये ठीक एक्सरसाइज है, या
کہ اس کے کوئی ڈفرنٹ میڈیکلی آپ کے مطابق کیا ہونی چاہیے؟ آپ جب واک کریں نا اپنی بیک کو بالکل اسٹریٹ رکھیں, آگے پیچھے سے کچھ نہیں, صرف آپ کی بیک اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ کی بیک بالکل اسٹریٹ ہوگی نا, جیسے آپ واک کر رہے ہیں, تو آپ کو فیل ہوگا کہ پیچھے سے پین اسٹارٹ ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ واک کرتے ہوئے آپ کے پیروں کا جو فٹ کے اینگل ہوتے ہیں وہ چینج ہو رہے تھے, کبھی یہاں کبھی یہاں ہو رہتے ہیں, تو آپ کو کوئی انجری کے انفیکشن آ سکتے ہیں, مطلب انجری ہو سکتی ہے آپ کی. تو آپ نے سمپل جب بھی واک کرنی ہے تو آپ نے فوکس کرنا آپ کے بیک کے اوپر, جسٹ اونلی بیک کے اوپر. بیک کی باڈی موومنٹ کے ہاتھ موومنٹس بھی کریں, فیس کی موومنٹ بھی کریں اور اسٹریٹ چلیں, بس یہ چیز موسٹ امپورٹنٹ. ایج فیکٹر بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ جو لوگ موسٹلی جو جابس کرتے ہیں ڈفرنٹ جگہوں پہ ہوتے ہیں, تو وہ ٹیک لگا کے ہر ٹائم بیٹھے رہتے ہیں, تو ان کو وہ ٹیک لگا کے ان کا بیلی فیٹ انکریز ہوتا ہے. جب بھی کام کرنا ہے آپ نے آگے ہو کر ٹیبل کی طرف جانا ہے, ٹیبل کے اوپر نہیں گرنا. اکثر لوگ آتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے لیے ہم کام کرتے ہیں, ہم جھک کے کام کرتے ہیں, ایسا نہیں کرنا, ٹیبل کو اپنے پاس لے آئیں, ایزی ہو کے اپنا کام کریں. اچھا اوکے ڈاکٹر صاحب, یہ جو نیند ہے بہت سارے لوگ روزہ رکھ کے میرے سمیت بہت سارا سوتے ہیں, ٹھیک, اچھا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ نیند کا صحت پہ یا نیند کا آپ کے باڈی فیٹ پہ کیا روزہ رکھ کے مثبت اثرات آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو کیا؟ نیند ایکچولی آپ کی ایج کے اکارڈنگ ہوتی ہے. اگر آپ کی ایج 20 سے اوپر ہے یا 15 سے اوپر ہے, پورشن بنا لیتے ہیں 30 کے نیچے بتائیں. آپ نے صرف اور صرف 8 to 10 آور سونا ہے, اس سے زیادہ نہیں سونا. جب آپ کی ایج انکریز ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو سلیپ سائیکل بھی آپ کا انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے 50 and 60 کی ایج میں مین اور وومین آتے ہیں تو ان کو میڈیسن وغیرہ بھی کھاتے ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ بھی چلتا ہے, تو ساتھ ڈائٹ کا بھی ہوتا ہے. ان کی 3 چیزیں موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہیں, میڈیسن اینڈ ڈائٹ اینڈ سلیپ سائیکل. اگر ان کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو 2 چیزوں میں, وہ مس ہونا شروع کر دیں گے, ان کو وہاں سے ریزلٹس نہیں ملیں گے. اگر آپ 30 سے اباب ہیں, مطلب 30 سے نیچے ہیں, تو آپ نے صرف 8 to 10 آور سونا ہے, اس سے زیادہ اپنی سلیپ سائیکل آگے سے آگے انکریز نہیں کرنا. وہ کرنے سے کیا ہوگا, آپ کی باڈی میں فیٹ اسٹوریج اسٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی. 30 سے 40 کا بتائیں. جی 30 to 40 آپ ایسا کریں گے, آج آپ کی روٹین چینج ہونا شروع ہو جائے گی. اگر آپ کم سوئیں گے تو آپ کو انزائٹی اسٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اگر آپ اس کے اندر 10 سے 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے اپنی نیند کمپلیٹ کریں گے, اور آج کل مین جو جتنے مرد حضرات ہیں وہ اپنی نیند پوری نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ان کو انزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہیں, اوور تھاٹس آتی ہیں, رات کو کام کرتے ہیں, دن کو سوتے ہیں, ان کا کارٹیسول لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کا بیلی فیٹ انکریز ہوتا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا کارٹیسول, چونکہ میں ناظرین کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, میں خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں, کارٹیسول آپ کا بڑھ جائے تو فزیکلی کیا آپ کے اپیرنس کیا ہوتی ہے؟ ایکچولی کارٹیسول ہارمون جب سے آپ کا انکریز ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کو ایپیٹائٹ بہت زیادہ, بھوک بہت زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے آپ کی بھوک انکریز ہوگی تو آپ کی باڈی میں کیلریز زیادہ جائیں گی, اننیسیسری کیلریز آپ کے اسٹمک میں جائے گی, تو آپ کا ویٹ انکریز کرے گی, وہ یوز نہیں ہوں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی کیلریز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد واک کرنا شروع کریں. بیلی فیٹ جب انکریز ہوتا ہے تو آپ کو فیٹی لیور کی ایشوز, کارڈیوواسکولر ڈیزیز کے ایشو بہت جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک, یہ بتائیے گا کہ ماہ رمضان میں ایک میرے جیسے یا جو ہمارے ایک جنرل لوگ ہیں, روزے داروں کو کون سے ٹیسٹ کرانے چاہیے؟ رمضان سے پہلے آپ صرف اپنا ایک کمپلیٹ میڈیکل لیب ٹیسٹ کروا لیں, جس کے اندر 5-6 ٹیسٹ آتے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کی فیملی کے اندر ڈائبٹیز ہے ٹائپ 1 یا ٹائپ 2, آپ کو HbA1c ٹیسٹ ہر 3 مہینے بعد ضرور کروائیں. اگر آپ پری ڈائبٹیز بلڈ شوگر ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ٹیسٹ جب آپ کروائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ پری ڈائبٹیز ہیں یا نان ڈائبٹیز ہیں, ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 کے اندر آ گئے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لیپid پروفائل ضرور کروائیں. یورک ایسڈ میرے پاس جتنے نمبر آف پیشنٹ آتے ہیں جن کی ایج اگر 25 یا 20 والی ایج میں یورک سے اسٹارٹ ہونا شروع ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک تو کھانے پینے کی روٹین بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے, میٹ اینڈ سوسز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, میٹھا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ ویجیٹیبل سے آج کل نہیں ہو رہا, یہ اننیسیسری کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب یورک سے آپ کے اسٹمک, آپ کی باڈی میں یورک سے اسٹارٹ ہونا شروع ہوتا ہے نا, تو وہ اسٹور ہونا شروع ہوتا ہے آپ کے بونس میں, پھر مسل کے اندر, وہ کبھی بھی آپ کی باڈی میں اپ اینڈ ڈاؤن رہتا ہے, جس کی وجہ سے جوائنٹس پین اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ ایک HbA1c کرائیں, لیپڈ پروفائل کرائیں, یورک ایسڈ کرائیں, اور وٹامن D3 کروائیں, CBC کروائیں, اپنا B12 کروائیں, B9 کروائیں, جو باڈی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں آپ اس حساب سے اپنا LFT ضرور کروائیں. آپ وہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے LFT. ٹھیک, یہ جو لیور کا ہوتا ہے. اوکے, اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا آپ نے کہا کہ کارٹیسول کی ہم بات کر رہے تھے, چونکہ میرے لیے یہ بڑی ایک نئی بات ہے. کارٹیسول ایک ٹیسٹ ہوتا ہے AM اور ایک کارٹیسول ہوتا ہے PM. اچھا, آپ نے بتایا کہ یہ ہائی آتا ہے تو آپ کی جو فزیکل اپیرنس ہے کیا ہوتی ہے. یہ ٹیسٹ کارٹیسول اگر لو ہو جائے تو پھر فزیکل اپیرنس کیا ہوتی ہے؟
اس میں سب سے پہلے آپ کا جو لیور ہارٹ ہوتا ہے آپ کا ورک ویک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے, آپ کا ہارٹ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا, آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروٹین کی. تو پروٹین کے ساتھ ہم نے واٹر انٹیک اور پروٹین ہمیں 2 چیزوں سے ملتی ہے, ایک اینیمل سورس سے اور پلانٹ سورس سے. جب ہمیں ڈائٹ میں تو ہماری جو بلڈ سرکولیشن پوری باڈی کی ہوتی ہے وہ نیڈ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اکثر لوگوں کے ایک دم سے ویٹ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ بھی سائن ہوتا ہے آپ کا کارٹیسول ہارمون لیول ڈاؤن ہو جا رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا TSH بھی لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اوکے, اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آپ نے ٹیسٹ کی بات کی لپڈ پروفائل. لپڈ پروفائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے لپڈز کی, آپ کے بلڈ میں لپڈز کتنے ہیں اور کم کتنے, اور اس کی ویلیوز کیا ہے؟ ہوتا ہے HDL ہوتا ہے. LDL ہمارا بیڈ کولیسٹرول لیول ہوتا ہے, HDL ہمارا گڈ کولیسٹرول لیول ہوتا ہے. اگر کسی پرسن کے آپ کو کارڈیو واسکولر ڈیزیز کے ایشوز ہو رہے ہیں وہ سب کچھ چھوڑنا شروع کر دیں, وہ اپنی ڈائٹ کو بہت پور لینا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا جو HDL لیول وہ بھی ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کا ہارٹ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ویک کو ہیلدی کرنا ہے, ڈیزیز سے بچانا, ویک نہیں کرنا. دیٹ مین کہ HDL گڈ فیٹ ہے اور LDL بیڈ فیٹ ہے. اچھا, اس میں ٹوٹل لپڈ ہے, ٹرائیگلیسرائڈ ہے, کولیسٹرول ہے, یہ ان کی ویلیوز کیا زیادہ رہنی چاہیے یا کم رہنی چاہیے؟ جن کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ 200 سے ابو ہوتا ہے وہ انہیلدی ہوتا ہے, جن کا 3 یا 4 کی رینج میں جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر آتا ہے ٹرائیگلیسرائڈ لیول. اگر آپ کی فیملی میں HbA1c ٹیسٹ کی ایشوز ہیں, مطلب ڈائبٹیز وغیرہ ہیں, تو وہ پری ڈائبٹیز کا سائن دے گا کہ ویلو آپ کی زیادہ جانا شروع ہوگی 300 یا 200 کی رینج کے اندر. اور موسٹلی پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کا LDL اور HDL کے ایشوز زیادہ آتے ہیں, اور ساتھ اب BMI اور BP کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. اوکے, اچھا ہم چونکہ ویٹ لاس کے حوالے سے یہ ہماری ایپیسوڈ ہے, ہم اس ایپیسوڈ میں ہم ڈاکٹر صاحب کوشش کی ہم نے کہ ناظرین تک وہ تمام ان کے سوالات کے جواب پہنچائیں جو کہ ہم میکسیمم کوشش کریں ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب بات کر رہی تھی کہ ماہ رمضان میں ایک HbA1c کرائیں, LFT کرائیں, RFT کرائیں اور لپڈ پروفائلز کرائیں, وٹامن B کرائیں, وٹامن D کرائیں, کچھ اس طرح کے جو ٹیسٹ ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے بڑا اہم بات بتائی ہے, کارٹیسول ٹیسٹ ہے. کارٹیسول ٹیسٹ اگر آپ کا اس کی ویلیو لو آتی ہیں تو اس کے اپیرنس کیا ہوتے ہیں, ہائی آتی ہے تو اس کی اپیرنس کیا ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جو ایک اور اہم بات یہ کہ چونکہ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم ویٹ لاس کی بات کر رہے ہیں, تو کوئی فیمیل کے لیے اسپیشلی چونکہ ہماری بہن بیٹیاں گھر میں زیادہ رہتی ہیں, ورکنگ لیڈیز وومن جو ہیں, چلو وہ تو ان کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہیں, ان کے لیے کوئی اسپیشل کوئی بات آپ کرنا چاہیں, ان کو جو میکسیمم ان کی ڈائٹ بھی ٹھیک رہے, ان کو ان کا ویٹ بھی لاس ہو جائے, کوئی ایزی والی آسان جو کوئی ایکسرسائز وہ ان کو ذرا پلیز بتائیں. میرے پاس جو آن لائن کنسلٹیشن آتے ہیں زیادہ فیمیلس کے آتے ہیں جو گھر میں رہتی ہیں, گرلس کے آتے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ڈائٹ پلان کا آئیڈیا نہیں کہ ہم کم کھائیں زیادہ کھائیں, کون سی ایکسرسائز کریں, کون سی واک کریں. سب سے پہلے تو آپ نے پورشن کنٹرول کرنا ہے, آپ نے بریک فاسٹ اسکپ نہیں کرنا. وہ کیا کرتے ہیں بریک فاسٹ اسکپ کرتی ہیں, ایکسٹرا ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتی ہیں, وہ باڈی میں ویکنس لاتا ہے. تو آپ نے ویکنس 12-1 بجے ہیں ان کا کیا کریں؟ اچھا وہ جو اٹھتی ہیں ان کو ٹائپ آف ڈائٹ چینج ہو جائے گی, ان کے انٹرمیڈیٹ فاسٹ ڈائٹ اسٹارٹ ہو جائے گی. اچھا پیشنٹس کی ٹائمنگ میں ان کو ضرور ریکمینڈ کرتی ہوں, یہ ٹائمنگ آپ کے لیے ہے. موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ آپ 8 سے 9 بجے کے بیچ میں ناشتہ کر لیں. اگر آپ لیٹ اٹھتے ہیں تو آپ اپنا پری بریک فاسٹ لیں, پھر اپنا بریک فاسٹ لیں. ڈائریکٹ آپ نے لارج میل کی طرف نہیں جانا. یہاں پہ پیشنٹس کو پاکستان میں ابھی بھی بیڈ ٹائم کا اور اسنیک ٹائم کا اور ارلی مارننگ کے اسنیکس کا نہیں پتا. میں اس چیز پہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہوں کہ وہ ڈائریکٹ کھانے کی طرف چلے جاتے ہیں, ڈائریکٹ سونا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ان کی لائف کے اندر فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں اور ساتھ ایکسرسائز وغیرہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر, کراچی کے اندر اویئرنیس ہے, لیکن دوسری سٹیز میں جیسے اکاڑا ہو گیا, فیصل آباد ہو گئے, اور ان ایریاز کے اندر لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں, یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ضروری. تو میں ان کو ایکسرسائز کے لنک شیئر کر دیتی ہوں, بتا دیتی ہوں, ریسپیز بتا دیتی ہوں. آپ گھر میں بیٹھ کے اپنی ریسپیز کو انٹیک کر سکتے ہیں. یہ پاسبل ہے کہ گھر میں رہ کے وہ چھوٹی موٹی ایکسرسائز اپنی کر سکتی ہیں. آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, فٹنس ٹرینرز وغیرہ ہوتے ہیں, یوگا ہوتے ہیں. آپ گھر کے اندر ایکسرسائز کا مین ہی آپ گھر میں کریں, ورک آؤٹ جم جا کے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کتنی فیس چارج کرتی ہیں پیشنٹ سے؟ فیس الگ الگ ہوتی ہے سب. آپ آن لائن کنسلٹیشن کے کیا چارج کرتی ہیں؟ ایکچولی اسٹارٹنگ میں تو مطلب اس حساب سے ہی ہوتے ہیں, جو پیشنٹ جس ٹائپ کے آتے ہیں اس حساب سے. آپ کو فزیکل جب کوئی پیشنٹ وزٹ کرتا ہے تو اس کے کیا چارج کرتے ہیں؟ اس کے بھی ہاسپٹل اینڈ کلینک کے بھی چینج ہوتے ہیں, تو اس لیے پھر آپ ان کو کم زیادہ ہو جاتے ہیں پیشنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ ڈاکٹر صاحبہ جو پیسے چارج کرتی ہیں ڈیفینیٹلی وہ پریکٹس کرتی ہیں, کمرشل پریکٹس کرتی ہیں, تو یہ آج سب کچھ آپ کے لیے فری تھا. آج ڈاکٹر صاحبہ نے
टाइम निकाला, अपना कीमती टाइम. अभी भी उनको बहुत सारी कॉल्स आ रही थी कि जी मेरे पेशेंट्स हैं बहुत सारे, तो आज हमने उनको मदऊ किया, उनका बहुत शुक्रिया. और नाज़रीन, ये मैं समझता हूँ कि आपको ये बिल्कुल ये एपिसोड स्किप नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इसमें आप हैं, आपकी सेहत है, और हम सब ने कोशिश की कि माह रमज़ान में हम मैक्सिमम कोशिश करें आप तक वो तमाम इंफॉर्मेशन पहुँचाने का जो हम सबको फ़ायदा दे. और इलियास अहमद राना को हेल्थ केयर के साथ इजाज़त दीजिए. फिर अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला किसी नए डॉक्टर के साथ किसी नए एपिसोड में एक इंशाअल्लाह ताला एक नए टॉपिक में मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.